Ug karon adto ta sa ato mga testimonyo. Magpasalamat kita sa mga nitabo sa itong kinabuhi. So karon kinsa may una nga magpasalamat? Ako, pastor. Uy, ali, sister. May butag sa tanan. Kini ako ang pagpasalamat, no? Yan lagi usahay nga dili ta makasabot nga inana, di ba? Kanang inana say kanang laging mga dili kuanan ba? Say di mo magkakuan. Nya kana po laging usahay nga inana pud ko nga depende mo gud pud na kay siyempre inana, no? Isud jud kaayo igsuon kay kato lagi nga ingon ni kuan pud sa kuha anak ko nga inana siguro pero say lagi ana, no? So kuan lang ta, panayin lang ta. Salamat sa tanan. Sadyaw. Kasabot.